Selam YouTube, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hogwarts Legacy'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Twitch'te canlı yayındayız gene. Twitch'ten devam ediyoruz. Ama bilmiyorum onu. En son buradaydık. Şimdi şu Hogwarts'a bir dönelim. Şuranın kapısını açabilmemiz için ana görevde ilerlememiz gerekiyor. Evet, ana göreve gitmemiz gerekiyor. Kapı kilidini açma büyüsünü öğrenmemiz lazım. Ana Hogwarts'a geç. Daha en yakın yer burası. Normali de öyleydi zaten. Orijinali de öyleydi. Reboot'ta da aynı yaparlar. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Burada bir yerde bir ışınlanma noktası daha var. Onu da bulmak lazım aslında. Bir dakika, bir onu bir işaretleyeyim de. Hazır buradayken. Ona da gidelim. Ama ben beğenmiştim. Güzeldi oyun. Kötü değildi. Aa, ortak salon. Yemek salonu yani. Biz de gidelim. Hatırlamıyorum ya, çok zaman geçti üstünden. Genel hatlarıyla beğenmiştim oyunu, onu hatırlıyorum. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather... Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Niye böyle oldu? Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Go on, take the moon. Accio. Oddly böyle contraptions, toplayacağız. aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face. Bu merdivenler with a orijinalde boggart, değişmesi or gerekiyordu. shapeshifter, if you will. Durmadan Which takes the yönlerinin, form of whatever scares you ama oyunda most. demek ki öyle değil. This one took the form Yapmamışlar. of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Revelio. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea.
terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. Ya belli bir ivme yakaladılar ya şimdi. Ondan dolayı devam oyunu yapmak istemişlerdir. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, perhaps you could start simply by... I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count. First, you... Amca sesin next... çok rahatsız edici. What about curfew? Yeter artık, hadi git. Curfew? Oh, tosh. Hadi git. Çok rahatsız edici bir sesim var. Harry Potter evrenindeki tabloların hepsi hareket eder. Canlıymış gibi. Uyandıracağız. Aa, uyandı. Bunun da üstüne öküz oturmuş. Aloha Mora. Ne yapacağız? Hiç anlamadım ben. Ay bunu hareket ettirip ne yapacağız? Amacım ne? Ben onu anlayamadım. Onu bir anlayaydım. Selam Rüzvet, hoş geldin.
Abonelik için teşekkürler. Sağ olasın. Kesene bereket. Bunu nasıl açıyoruz biliyor musun Batuhan? İlk defa kapı açacağım. Ve anlamadım. Nasıl yapacağız? Hiçbir şey anlamadım ya. Vallahi Hızır gibi yetiştin ha. Biliyorsan. Biliyormuşsun iyi. Yeşili. Yeşil hangisi bu? Nereye hareket ettireceğim bunu? Şöyle mi? Ha. Kırmızı olmadı. Çok saçma. Well done. You're in. Bunu bana anlatmıyor Remember, ki. use a disillusionment charm so Ben de bir no şey one claps çözeceğim. eyes on Onları it. eşitleyeceğim This is falan filan a sanıyorum. restricted area of the castle after all. Revelio. Seviye 2 kilit mi? Abo bir de bunun seviyesi de mi var? Bunun şeyi nasıl yükleniyor Batuhan? Sen biliyor musun yüklemeyi? Revelio. Modu? Gizlilik büyüsü mü? O kim? Evet, üstüme çektim. Çok güzel. If I catch a student in here, thought you sneaking about, didn't I? Bir daha yapalım. Bunun modunu yüklemeyi biliyor musun? Kapıları normal açma şeyini, modunu. Sen de bilmiyorsun. Adem de o bilgi. Demişti, bana anlattı. Bayağı da zor diyordu. Revelio. Hello, Hamora. Ya açması çok zor değil de gereksiz yani. Adem bana onu söyledi de oyunu çoktan bitirmiştin. Revelio. Ulan kimlerin yatak odasına geldim ben? Oo, kasa. Al bakayım onu. Parayı severiz.
Tamam yavrum, biliyorum. Şimdi git bakayım oraya sen. Bu ne lan? Hocam sen şöyle gitsene. Oraya git, bak ben oradayım. Bak bakayım. Bak orada bak. Ha? Bakayım ben orada mıyım? How are your students getting along this year? Rather Selam. poorly, I'd say. Müdür yardımcısı. So, We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between aconite and asphodel. Buradan devam edeceğim galiba. Aynen. This must be the prefect's bathroom. Aloha, Açma abi. Mora. Grafiği hemen açalım. Saying that Ranrock loyalists are preparing for a rebellion. Lan bu da mı büyülüymüş? I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? 50 house points. You know you can't do that. Tamam. Bay bay. Aa, bitmemiş burada işim. Revenue. Ay, görülüyorum. Görmeyin beni. Bunu nasıl alıyorduk ya? Bunu almanın bir yolu vardı. Hangi tuştu acaba? Şeydi yani, büyüydü. Bu muydu? Leviosa. Tamam, buydu. Yukarı mı gideceğim? Bakayım. Aynen, yukarı gideceğim. Bu ışınlanma noktası. students in the hospital wing on account of pandemic spectacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled.
Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin sakin. Hop, al şunu da. Şimdi aldıklarımızı geri mi götüreceğiz? Acaba buradan ışınlanabilir miyim ya? What was that? What was what? I thought I heard something. Perhaps not. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch. Görülmedik. Sen bak tablolara yeğenim. Ben gideyim. Şunu da alalım. Revelio. Can iksirini de alalım da. Derken. Buradan çıkarken görmemişim onu. Almamışım. Hadi giderken alayım. Güzel, hallettik. Al bakayım. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his... But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Daha It's da mı var? definitely intriguing. İyi, hadi ver. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Bitti. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Bunlardan Keep at görürsen so we can topla diyor solve yani this kısacası. mystery. Güzel. Revelio. Bir şey var mı burada? Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my Ah, sister ran Sebastian. Mrs. Hogwarts, and she hasn't been Sebastian'ın herself. görevi var, ona gidelim. I'd like... Sebastian'ın görevine gidelim. Take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. Oyun üstüme görev atıyor şu anda, kürek kürek. I've not heard from my Uncle Roland in quite... Şimdi bu Sebastian'ın görevi nerede acaba? Hangisi? Ha, bu. Tamam. Seba'nın görevi yaparız. Şimdi şunu bir yapmak istiyorum. Ben yapmak istemiyor muyum? İstemiyorum. Vazgeçtim. Hardal otu yetiştir ve topla.
Çok saçma sapan yan görevler var. Oo, bunların hepsini toplamam mı gerekiyor? Çok sıkıntı bu be. Nerede bulacağım, nerede toplayacağım? Bu 2 ve 3. 2 ve 3'ü açabilmem için 9 tane o aydan toplamam gerekmiş. Aydan. Hadi gidelim şunun. Sebon'un görevi yapalım ya. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Sebo maşallah, neredesin sen? Bir de sadece geceleri gözüküyorlar. Allah'ım ya. Ve oyun inşallah güzelleşiyordur ya. Yani ana görevlerde bazı şeyler hariç sıkıldım ben oyunda. Yani beklediğim kadar iyi çıkmadı gibi geldi bana oyun. Ben daha iyi bekliyordum. Çok daha iyi olmasını bekliyordum oyunun. Öyle söyleyeyim. Aynen. Beklentim daha yüksekti benim. Ya şey çok güzel olmuş bak, yani harita çok güzel. Okulu mükemmel yapmışlar. Bütün emeklerini okula harcamışlar da görevleri de yapalım bari demişler gibi. Özellikle yan görevler. Ana görevler kötü değil, gene ana görevler iyi de. Genelde. Yani ana görev sanki çok kısa gibi geldi bana. Oyuna başlayalı toplam bir videoda baktım, gameplay videosunda. Toplam 18 saatte bitiyormuş. Ben daha oyunun başlarındayım zannediyordum. 10. saate gelmişim. Ana görev dizisinde. 8 saat kalmış yani. Çok kısa bir ana görev dizisi var demek ki oyunun. Yani şeyde etrafı keşfetmek de çok ödüllendirici gelmedi bana. Çünkü gittiğin zaman sadece kıyafet buluyorsun, yani kıyafet bulacağım şeyin peşinden koşmam ben ya. Bana oyunla ilgili önemli bir şeyler vermesi lazım. Burada bir ışınlanma noktası varmış, açayım onu da. Lazım olur belki ileride. Aynen. Tamamdır. Görüşürüz. Ben de bugün fazla duramam muhtemelen. Akşam dışarı çıkacağım. Arkadaşlarla. Haftaya da zaten Perşembe günden itibaren aşağı yukarı bir hafta olmayabilirim. İşte arkadaşlarla falan görüşeceğim onun için. Şehir dışına gideceğim. You made it.
Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Şurada bir tüccar varmış. Bakalım ne satıyor. If it thinks it's got İşimize yarayan bir şey varsa alalım. Üstümüzde dursun. Hello, nice to meet you. Welcome. What do you have for sale? Ne satıyorsun? What are we in the market for today? Neymiş bu? Ekipman yükseltme. Sebo geliyorum, bekle beni. Here we are. My sister should be just inside. Neresi, burası mı? İçeri gir diyelim bakalım. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. Anne miymiş o? Ben onu kardeşi falan zannettiydim. Anla diye okudum I'm onu sorry you da. had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Amcacım. Excuse me, Mr. Ben de, Sallow. ben de olman değil mi? Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Ben o Nurse Türkçe'ye Blaney to çevirmişler St. sandım Mungo's to anne no avail. olarak. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Anne olarak Giving her okunuyormuş, hope tamam. is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Tamam. Gidelim Anne'le konuşalım. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't.
Truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Tamamdır. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Şimdi Sebastian'ın yanına gidelim. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I Buna da wasn't böyle expecting him diyek. to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Hadi Ranrock's götür. loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Revelio. Seba bir dakika. Oo, görev alanından çıkma. Diyor. Tamam. All the debris you'll see is Gideyim de from whatever's sandığı going açayım on at that diyecektim. abandoned estate. Evin içine girip. They've been digging for something. Hayırdır, sen nereye gidiyorsun? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Bizim süpürgemiz yok mu? Neden süpürgeyle gitmiyoruz, yürüyoruz? Neden yürümeyi tercih ediyoruz şu anda? Uçup gidelim. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard in my book. Leviosa. Confringo! Revelio. Giderken şunları da öldürek de. What was that? Anam direğe çarptı. Kim attı lan onu ben? Yine direğe çarptı ya. Stop! Confringo! I'm afraid of heights! You won't get away with that.
I shall avenge your death. You've made your last mistake. Ne oldu hayırdır? You will suffer. Ben mi? O güzel vurdu. O bir daha vurdu. Hangi oğlum adam combo yaptı. Yuh. Tekrar dene. Can içme, iksir içmeme izin vermedi bile. Patır patır combo yaptı adam ya arka arkaya ya. Terbiyesiz. Bunları atmayalım. Yani hepsini kullanmayalım. Onu öbür arkadaşla kullanacağım. Expelliarmus! That was pitiful. Dindo! Confringo! No! I will make you pay. Confringo! Expelliarmus! You've made your last mistake. You're like you will regret. One less human to worry. Confringo! Get away! Expelliarmus! Confringo! Is that it? Mor büyü kullanacağız. O zaman çüş. Yavaş hayvan. Confringo! I won't rest. Dindo! Gene direğe çarpacak. Confringo! Nerede lan? Bir tane daha var. This is where you will. O direği oraya koyanım ben var ya. Expelliarmus! Aklımın yarısı direğe çarptı ya. I won't rest till spells glance off of me. Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Confringo! Depulso! Expelliarmus! I confess, Güzel that dövdük. was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. Bunları bir toplayalım. Revelio! Savaşması keyifli aslında oyunda yani güzel yapmışlar o dinamik. Savaşma dinamiğini, büyüleri kullanmayı falan hoşuma gitti o da. Keşke görev dizileri de güzel olsa oyunda. Görevler sıkıcı. Daha var mı? Bir tane burada öldürmüşüz. Revelio! Başka da yok, tamam. Gidelim Sebastian'ın yanına. Burada mı lanetlendi? Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke.
Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for... Revelio. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. It might be worth taking a closer look at the house itself. Revelio. Güzel. Bir tane daha bulduk. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. Kuyuya bakalım. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Başka da bir şey yok toparlayacak. Tamam, gidelim Sebastian'la konuşalım. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. O anılarda Her name gördüğümüz was Isadora Morgan. olaylardan biriyle bağlantılı bu ev. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for Aunt... Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Expelliarmus! Confringo! Huh, a stairwell. Not sure what I did to deserve that. Aşağı ineceğiz. İnecek yer var. Gidelim bakalım. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about.
tells me they're after something bigger. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Confringo! Ah! Oh! Yanlış şeyi kullanıyorum. Ateş değil ki o. Ateş büyüsü şu. Lan diyorum neden olmuyor? Incendio. Gene olmuyor. Işık kullansam? Lumos. Ha. Lan buradan geçecek yer varmış ya. You're not going to believe this. I Arkada can see geçecek the yer var. undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Bu sarmaşıkları hatırlıyorum. I know it sounds strange. Filmlerde de vardı. Nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the undercroft from here. Ominous will be floored. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Mahzene gir. Girelim. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Bunları bir toplayayım da. Revelio. Kapıyı açarız sonra. Şuradan mı geldik biz? Neyse gidelim notu inceleyelim. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic?
I can't be sure, of course. Olabilir. But I don't think so. Kimse I didn't see bilmiyorsa any traces of it around your sister. olabilir. O antik büyü Very well. olabilir. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Salazar Till then. Slytherin'in bahsettiği gizli oda hangisi acaba? Hangi odadan bahsediyor? Filmlerdeki olan odadan mı? Oraya mı gideceğiz? Sonraki görevde. Revelio. Ha. Burası orası. Bir şey de yok. Bunda da bir şey yok. Tamam. Neredeydi kapı? Ha, burada. What do you mean you won't be coming home for the holidays? Darling, Aha, I'm gonna çığırtkan. come all the way from Guernsey! Might some kind soul help me? Birine gene çığırtkan gelmiş. If only a new student would Şimdi. help with my sad predicament. Şimdi. Şu görevlere bir daha bir bakalım. Önce bir ekipmanlara bakalım. Üstümüzdeki başımızdaki ekipmanları bir düzenleyelim. Daha iyileriyle. Ondan sonra gidelim şu fazlalıkları bir satalım. Önce bir şeye gidelim ya. Şu ihtiyaç odası neredeydi? Neredeydi la bu ihtiyaç odası? Heh. Bura. Tamam. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Tamam. Deke has seen one of these before.
Dick calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Canavar toplamak için. Ha. Pleasant little breeze. I have been thinking about some. She also mentioned that poachers have been active in the area. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed and... Tamam. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Ana görev bununmuş zaten sıradaki gideceğimiz. Tamam. Doğru yere gelmişiz. Mutlu oldum. Birkaç tane şundan yapalım da. Tamam. Başka var mı? Tamam. Tanımlanmayan öğe yok başka. Aa, bu değil. Ekipmanlara gir, eldivenlere gir bakalım bu neymiş. Buna geç. Gözlüğü de çıkar. Gerek yok. Tamam. Tamam. Hızlıca şunu yapmak istiyorum. Şuraya seyahat edeceğim. Üstümdekileri satacağım, ondan sonra geri dönüp görevi yapacağız. Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? Toplu satma yok mu ya? Onu bile koymamışlar oyuna ya. Şunu öğrenelim. A wise decision. Thank you. Ha, bundan gerekiyordu bana. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Güzel. Şimdi haritayı aç. Geri. Hogwarts'a git.
Ya oraya biz nasıl ışınlanacağız? Şu gizli odalara gel. Heh, böyle git. Tamam, burada bir iksir oluyordu. Onu topla. Bir tane daha yapayım ben. Yeni bir şey yapabiliyor muyuz? Bunlar gereksiz şeyler. Bana bir etkisi yok. Etkisi olan şeyleri üretmemiz lazım. Transfiguration, if you have a moment. İşte bunlar lazım bize. Kalanları önemli değil. Tamam, çık. Şunun yerine bir tane büyü seçelim de. Her büyüden üstümüzde olsun ya. Gizliliğe bir bakalım. Buna vereyim. Tamam. Bu da hazır. Hadi gel bakalım, senin görevini yapalım. Perfect. Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have a... Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Nasıl yapacağım? Kap çuval. Ha, bu da büyü.
one. Puf yumak. Aa dur şey var, şunları al. Bunlardan ilk defa buldum doğada. Levioso. Everything's all right now. Settle yourself. I mean you no harm. Yeter, 4 tane yakaladık. I managed to rescue a puff Oha o skein. ne? You can rescue as Havada many as gördünüz the mü arkadaki knapsack şeyi? will hold. Poachers capture puff skeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puff skein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Aa gitti. Bir tane daha puf yumak yakalayak ya. Levioso. Ne bakayım. Şu ne? I'll look after you. Ha balonmuş. Paraşüt gibi bir şey. Tamam hadi gidelim. Dur görevimiz varmış, onu yapalım ya. Şuraya in de. Glacius. Confringo. Şuna combo yapak, hiç gerek yok. Dahası mı var? Ha varmış. Incendio. Confringo. Glacius. Renk kaçtı. Glacius. Kim bir ürperdi? Sevmiyorum örümcekleri ya. Nerede lan öbürü?
Incendio! Ya çok yakınına girmedikten sonra uzaktayken çok sıkıntı çekmiyorum örümceklerden gene ya. Burada bir yerde bir tane daha var. Göremiyorum nereye gitti. Aa, burada örümcek olması lazım. Neyse. Gidelim. Göreve. Örümcekler hiç sevmem ya. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Önce Leviosa mı kullanacağız? Neydi Leviosa? Bu. Bunu al. Dondurmayı al. Dondurma güzel. Şunlar mı? Leviosa! Çok güzelmiş bu ya. Professor Howard will never believe this. O canavarı durdurdum işte. Nerede o canavar? Çok yüksekte olmamaları gerek galiba. Ben bir tane daha yakalamak istiyorum bunlardan. Leviosa! Bunu yakala. Gel bakayım sen. Sen çok güzel bir kuşsun. Ben seni çok sevdim. Gel gel, kaçma gel. Güzel, bir tane daha yakaladım. Everything's all right now. Lan bari ona tamamlayalım. 10 tane istiyor toplam yaratık. Şurada bekleyeyim de. Bir tane daha gelsin. Gelmeyecek galiba. Kaçtı mı la hepsi? Ha, oradalar. Gelsenize. Heh, iniyor biri. İn. Leviosa! Hop, gel bakayım sen. Kaçma gel. There. I'm not going to hurt you. Valla ben işte dediğim gibi oyunun ben daha başındayım zannediyorum. Meğersem oyunun yarısından çoğunu geçmişim ben. Dün bir yerde takılı kaldım.
Nasıl çözeceğim orayı diye internetten bakıyordum. Gameplay videosuna baktım. Yayındayken. Onu fark ettim. Gel. Gel bakayım. İn. İn aşağı in hadi. Levioso. Kaçma. Heh. Tamam. Bir tane kaldı. Bir canavar daha yakalarsam. Tamam. Kalmadı. Bütün kuşları yakaladım galiba. Buradaki. O pofuduklardan bir tane daha yakalayacaktım ya. Ben hata yaptım. Neyse. Başka bir yerde buluruz başka bir canavar artık. Dedim görevi bitsin bari. Toplam 10 tane yakala diyordu. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one. İyi, Perşembeye kadar ben gidene kadar bu oyunu bitiririm o zaman. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Gidip geldikten sonra, ameliyattan sonra da artık şey olacak. Ha, başka hayvan daha yakalayacağız. Dediğim gibi ameliyat işinden sonra da artık döndüğümüzde Starfield'a başlarız. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Gece mi avlayacağız bunları? Tamam. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Tamam, gece yapmam gerektiğini söyledi zaten. Ne yakalamam gerekiyor acaba? Ay, şunlar mı? Levioso. Aynen bunlar. Yakaladım. Professor Howard will never believe this. Bunların aynısından Star Wars'ta da vardı benzer yaratıklar, hatırlıyor musunuz? Şunlara nasıl bakıyorlar? Çok komiksiniz. Senden ben bir tane daha yakalamak istiyorum onun için. Gel. Gel gitme gel. Gel, kaçma gel. Everything's all right now. Geyik yakalayabiliyoruz mu? Glaciers. Olmuyor. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. Tamam, all right. Götürelim hadi. Deke will meet you back in the room whenever you're ready.
Hazırım canım. Hazırım. Gizli odalar ve ihtiyaç odası. There you are. Now, Geldim, we need to geldim. show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Aha. What exactly did you think Bu of? bildiğin şeyden gelmiş aslında. Neydi şu Harry Potter serisinden sonra çıkan serinin adı? Şimdi ismini unuttum. Heavens! İzlemiştim aslında. You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Harry Potter olaylarından daha öncesini anlatıyordu seri. O bildiğim bu işte. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Tiplere bak ya. Hop, kuşumuz da geldi. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Çok iyi ya. Lan gel bakayım sen. Kuş. Gel bakayım. Gel seni de bir fırçalayayım.
Ha bir de yem vereyim sana. Levioso. Ay pardon. Aa yanlış yaptım. Canım kusura bakma. Kusura bakma. Yanlışlık oldu. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted dokuma loom. tezgahı. Kıyafet mi yapacağız o zaman kendimize veya geliştirme mi yapacağız It will allow you to use kıyafetlere? your magical materials to weave Bunlarla. magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Burası çok iyi ya. Ben burayı çok sevdim. Bak şurada şey var, taş var, onları alayım. Revelio. Revelio. Burası çok güzel la. Bayıldım ben buraya. Bak şurada şeyler var, sihirli taşlardan var, onlardan alalım. Yumurtaya benzeyen taşlardan. Aha bunlar. Bakayım buranın yukarısı nereye gidiyor, ona da bakayım, sonra gidelim Dekin yanına. Basamak. Bir dakika. Burada kullanabiliyor muyuz onları? Aa, hayvanlar çiftleştirme, canavar yemliği, canavar oyuncak kutusu, bunlar falan yapabiliyoruz ha. Vay. Çıkamadım. Neyse. Ben çok sevdim bu pet olayını. Orada onunla konuşurken sen burada iksir yap. Ot büyüsün. Okuma tezgahı yapalım. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Yönünü nasıl döndürüyorduk bunun ya? Hah böyle.
Tamam. Bir eşyaya özellik ekle diyor. That came out nicely. I should show Deke. Deke nerede? Ha, burada. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Tamam. Thank you for your help, Deke. Güzel görevdi. Hoşuma gitti. I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Yeni görevler mevcut. Tamam, bakalım. Astronomi dersi. Filipendo sihri. Tamam. Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Konuşmalar bitsin bir. Tamam, başka da yok konuşma. Tamam. Artık burası YouTube için bölüm sonu olsun. Buradan sonrasına önümüzdeki bölümde devam ederiz. O zaman hepinize iyi günler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.